Всем привет, друзья, с вами Project, и сегодня у нас 9-я часть прохождения игры Call of Juarez и Gunslinger. Так, продолжить. Я все еще охотник за головами. Так, где мы будем бродить? По кладбищам и по лесам. Так, ладно. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this! And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Так. А есть Далтонов в затопленном городе? Окей, как скажешь. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys would get away this time. Так, ладно. Ага, еще есть. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. Так, куда мне? It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Чем мы по красным меткам, что ли, идем? Ну ладно, погнали. Не успели. Ну да ладно. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Так. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, взорвись. Ха-ха-ха. Так, переждем перезарядочки. Так. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff. Потрошки, ништяк. Что мне предлагаете? Пожалуй, с этим же похожу. Ой-ой-ой. Так. Где ты? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, потише, потише. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Ладно. Промазали еще раз. Еще раз. Нет, он умер. Взорвись. И ты получи. Мажем, мажем. Как истинно ковбой с мажем. Так. Так, там потрошки были, я помню. Ладно, побежали. Берем потрошки. Сейчас всех завалим. Крутышка, да? С тобой дело плохи? А я знаешь, что сделаю? Вот так вот сделаю. Ща, погодь.
Вот так вот. Вот так вот сделаю. And my reinforcements was nowhere to be seen. Ну, почти, да. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ладно. Ой. Динамит. Валим. Мажем. Ладно. Хедшот. Так. Кто там? Ну-ка, гори. А ты где? Я тебя не вижу. Так, так, куда? Так, что, все? Я больше никого не слышу. Так, ладно. От греха подальше зарьем. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. Well. I scrambled up top to get a better view. Че там, куда? По этой штуке? But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Кто там спит? Steve? Кто храпит? So I just started walking, and pretty soon... Эй. Кто там храпит? Ну-ка. Ну-ка, где ты? Ладно, спи. Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Так. Может, внутрь забежать? Ух. Все ништяк. Indians? They were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. Так, собеседники, слушатели. Where Спят. was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Ну, отсюда мы уже не можем, да? Так. Ага. Вот так вот, да? Вот так вот не пускайте меня. Ну ладно. Поищем другой путь. Так, может дальше идти? Вот, веточка красная на дереве. Так. Мы чё, круг обернули? Вот индейцы. Где-то тут были. Все шатается. Кругом. А тут чё? Так опасно ходить около красных бочек. Тихо, тихо.
So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Ты чё, взорвался сам? О, ништяк. Так. Не успели. Не успели. Я, пожалуй, тебя, наверное, так убью. Да? -2. Ништяк. Так. Перезарядочка. Так давайте этими походим. Ой-ой-ой. Кто там покушался на нас всю жизнь? Ну-ка, иди сюда, где ты? Так, господи. Вот так вот. Так, ладно, давайте спустимся. Ой-ой-ой. Так, режим концентрации предлагает пойти. Кто в меня стреляет? Вот так вот. Ух, ух, ух. Так. Так, потише, мужик. А вот ты где? I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Так, чё, погнали, да? Так. Что-то наверху есть? Есть что? Да, потрошки есть. Ой-ой. Так, ну чё, куда нам? Стрелка показывает туда? Ну ладно. Идем туда. That's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was in that a fusillade of bullets come raining down from on high. And those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. О, левак получили. Так. Так. Так, ладно, не будем это. Концентрация, бла-бла-бла.
Угу. Ладно, давайте это прокачаем. Что делать? Да? Угу. Так. Так, что нас лагает чутка? Быть такого не может. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Так, ворота где-то рядом. Ну и ладно. Так. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Что у нас? Кто у нас теперь? А? Так, чё, где? О, секрет. Так, все, никого, да? Тик-тик-тик-тик-тик-тик, куда нам? Сюда, да? А, нет. Это лестница. Что нам надо делать? А, просто сюда. Понятно. Наверх, так наверх. Ну-ка, прыгай. Прыгай, говорю. Ой! Right about then, much to my relief, Это наши the чуваки. vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Так. Давай с пистолетиками. But it turned out that they had me. Нифига себе. Офигели совсем. М? The Daltons had played me like a fiddle. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a It challenge. was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean. Так, валим, валим отсюда. Ну-ка, давай, вставай, вставай, вставай. Беги, беги, беги. Next year, largest one in the world. Talking about the Так, Titanic. нам сюда, по-любому. You ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even So anyway, Нафига мы сюда прыгнули? They know what they're doing. They say that А, вот сюда. Так, да? oh God, But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle Берем this турель. once and for all. Ха-ха-ха! Жарево! Сейчас бы как меня не зажарили. Зажарили? Ну вот. Откуда меня убили? Так, уродцы. Так, кто еще? Ты, да? Еще ты.
Взорвись. Бабах. Сюрприз, motherfucker. Bob and Grat weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Вот так-то. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Так, дуэльчик. Следим за рукой, фокусируемся. Так, рука, фокус, рука. Ох, нифига себе! Значит, ты будешь первым бить. Ладно. Ну что? They got it wrong. A sad end for those two. Вот If they'd так-то. only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later. He moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death. Да, мы честно убили еще братьев Далтонов. Вот так вот. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем отличного настроения. Пока-пока.